السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہم المثال الواوی کے بارے میں پڑھے، جس کو ہم لوگ اور یہاں انڈیا پاکستان میں عموماً جو ہے معتل کہتے ہیں. المعتل الفا، یعنی وہ فعل جس کی فا کلمہ میں حرف علت میں سے کوئی حرف ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو. اگر واو ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں المثال الواوی، اگر یا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں المثال الیائی. اور معتل کے جو ہے ثلاثی مجرد، ابھی ہم ثلاثی مجرد کے ہی ابواب پڑھے ہیں ابھی تک، تو شیخ نے اسی تعلق سے ہم کو بات بتائی ہے. تو ہم کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب معتل یعنی فعل معتل جب تین ابواب سے، کون سے باب؟ ضربہ، حسیبہ اور فتح، ان تین سے آئے گا تو اس کا جو مضارع ہے، اس کا جو مضارع معروف کی گردان ہے، مضارع معروف کی گردان اس کا واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کل میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی، شاید میں نے سبقت لسانی یا بیدانی میں یہ کہہ دیا تھا کہ معتل ان تین ابواب سے آتا ہے، وہ بات غلط تھی. ٹھیک ہے، وہ چیز کو آپ کو دھیان نہیں دینا، وہ غلط چیز میں نے کہہ دی تھی کہ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو تین باب ہیں، کون سا باب؟ ضربہ، ٹھیک ہے، فتح اور حسیبہ، ان تین سے جب معتل آئے گا، ٹھیک ہے، فعل معتل، تو پھر کوئی بھی فعل آ جائے ہمارے پاس، تو اس میں مضارع معروف کی جو گردان ہے، مضارع معروف کے اندر واو جو ہے وہ واو کیا ہو جائے گا؟ ڈراپ ہو جائے گا. جیسے کل ہم نے مثالیں، جیسے ہم نے کہا وعد، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے کہا یعید، مضارع یعید، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا یوعید. کیا تھا؟ یوعید، لیکن یہ واو کو ڈراپ کر دیا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یعید. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فتحہ کی مثال ہم نے کہا تھا وہب یہب، عطا کرنا. ٹھیک ہے، اور قرآن میں استعمال ہوا ہے، بہت جگہ شاید ہوا ہے، لیکن ایک آیت سورۃ الشورى کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء. اور اسی سے الوہاب، اسی سے الوہاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے اسی سے الوہاب، عطا کرنا، اس کا معنی عطا کرنا. اب یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا یوہب. کیا تھا؟ سوری، یوہب. تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ یوہب تھا، تو اب اس کا جو واو ہے، یہ واو کیا کر دیا؟ ڈراپ کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہب، یہب. تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان دینی ہے، یہ چیز آپ لوگ کو دھیان دینی ہے. اور فعل معتل کے بارے میں ہم پڑھے المثال الواوی کہ هو الذی فی اوله حرف علہ. معتل فعل معتل وہ ہے جس کے ابتدا میں حرف علت ہو، جس کے اسٹارٹ میں حرف علت میں سے کوئی حرف ہو. اب اگر حرف علت میں سے اذا کان فی اول الفعل سمی الفعل مثالا، اگر حرف علت فعل کے شروع میں فا کلمے میں ہے تو ہم اس کو مثال کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں. پھر اگر وہ واو ہے تو ہم کہتے ہیں المثال الواوی، یا ہے تو ہم کہتے ہیں المثال الیائی. تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے الحمدللہ کل جو ہے پڑھی تھی. تو یہ جو ہمارے پاس معتل کی جو چیز شیخ نے بیان کی ہے، یہ اصل میں فعل کی اقسام میں سے، جیسے فعل کی اقسام جو ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع. پھر اسی طریقے سے مفعول ہونے کے اعتبار سے جو ہے فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. ٹھیک ہے، آگے لازم اور متعدی ابھی شیخ نے ہمیں بتایا نہیں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی طریقے سے فعل کیا کہتے ہیں، ایسا فعل جس میں فاعل مذکور ہو، فاعل مذکور ہو. اور یہ بھی ایک قسم ہے کہ ایک ایسا فعل جس میں فاعل مذکور ہو، جیسے ہم نے ابھی جتنے فعل پڑھے ہیں معروف کی گردان، ہم نے فعلا اس ایک مرد نے کیا، اس میں فاعل موجود ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایک مرد نے کیا. لیکن ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل موجود نہ ہو، فاعل موجود نہ ہو، کہ مطلب اس کو کام کرنے والا یا بتانے والا وہ موجود نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مجہول. کیا کہتے ہیں؟ مجہول. فعل معروف، فعل مجہول. جیسے ضربا، وہ مارا گیا، مارا کس نے یہ پتہ نہیں ہے. ضربا، اس ایک مرد نے مارا، یہاں فاعل موجود ہے، فاعل موجود ہے، لیکن ہم مجہول میں جب آئے
दुरिबा वो मारा गया। अब मारा किसने, फाइल कौन है, मारने वाला कौन है, मैं नहीं मालूम। नुसिरा उसकी मदद की गई, वो मदद किया गया। किसने मदद की, नहीं मालूम है। नसरा उस एक मर्द ने मदद की, फाइल मौजूद है। फिर उसके बाद जो है फ़ेल की जो है किस्म है मादा के एतबार से। मादा जैसे हम पढ़ें फ़अला, ठीक है, फ़ाइन लाम, कोई भी अरबी का वर्ड होता है उस वर्ड का एक मादा निकलता है, ठीक है, उसका मादा निकलता है। और अमूमी तौर पर हम लोग पढ़े हैं कि फ़ेल जो है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। और अगर आप जितने मादे देखेंगे फ़ेल के तो जो है आपको ये बात जो है समझ में आ जाएगी। तो मादा के एतबार से, यानी मादा के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, फ़ेल की 2 किस्में, एक जिसको हम कहते हैं सही या हम कहते हैं सालिम, और दूसरा जिसको हम कहते हैं गैर सही या गैर सालिम। गैर सही और गैर सालिम को अगर हमने पहचान लिया तो हम सही सालिम को पहचान लेंगे। गैर सही के लिए 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। नंबर 1 कि ऐसा फ़ेल जिस फ़ेल के अंदर हमजा आ जाए, जैसे सअला, ठीक है, हमजा चाहे इब्तिदा में आए यानी स्टार्ट में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आखिर में आए, इससे कोई मसला नहीं है। मादे में कहीं भी हमजा आ जाए तो उसको हम कहते हैं महमूज। फिर अगर फा कलमा में आए तो हम उसको कहते हैं महमूदुल फा, अगर ऐन कलमा में आए तो हम उसको कहते हैं महमूदुल ऐन, अगर लाम कलमे में आए तो हम कहते हैं महमूदुल लाम, ठीक है। तो ये गैर सही फ़ेल है। अब हमजा अगर किसी फ़ेल के अंदर आ गया तो वो फ़ेल सही नहीं हो सकता। ये चीज़, एक चीज़ हमको याद रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कोई ऐसा फ़ेल आ रहा है जिसमें तकरार पाई, तकरार यानी 2 लेटर एक साथ जमा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कल इसमें तब्दील पढ़ा था अक़ल्लु, क्या पढ़ा था, अक़ल्लु। अक़ल्लु ये क्या था, ये था अक़ललु, 2 लाम जमा हो गए थे, लाम की तकरार हो गई थी। तो अगर हरूफ की तकरार हो जाए, हरूफ की क्या हो जाए, तकरार हो जाए, 2 हर्फ एक साथ जमा हो जाए तो वो भी गैर सही फ़ेल है, वो भी गैर सही फ़ेल है। इसी तरीके से और जो तकरार की सूरत में है, तकरार की सूरत में जो होता है उसको हम कहते हैं मुदाअफ या मुदाअफ, यानी मतलब उसको कहा जाता है मुदाअफ या मुदाअफ। ये सब बातें आगे आएंगी इंशाल्लाह, या नहीं आएंगी तो बाद में आपको बता देंगे। और तीसरी अलामत ये है गैर सही फ़ेल की कि हर्फ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, हर्फ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए और उसको हम कहते हैं मुअतल, उसको हम कहते हैं मुअतल इल्लत, ठीक है, इल्लत से मुअतल। तो अब जो है मुअतल, ये ऐसे आप लिखते हम ऐसे हैं, मीम ऐन ता लाम, लाम जो है मुशद्दद हो जाएगा, मुअतल, मुअतल, ठीक है। तो मुअतल हर्फ इल्लत अगर फा कलिमे में आ गया मुअतल फा, ऐन कलिमे में आ गया मुअतल ऐन, लाम कलिमे में आ गया मुअतल लाम। तो अभी जो हम इस लेसन के अंदर हम पढ़े वो सिर्फ मुअतल फा, हम मुअतल फा पढ़े हैं। और इसको अरबी में हमें मिसालुल वावी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिसालुल वावी भी कहते हैं। और जो क्या कहते हैं ऐन कलिमे वाला मुअतल है उसको अजवफ कहते हैं, अजवफ यानी दरमियान, बीच में, ठीक है। पेट जैसे तजवीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो मखारिज के ताल्लुक से अजवफ दहन वगैरह, अजवफ तो मतलब ये है कि पेट मतलब बीच का हिस्सा। और जो लास्ट वाला आता है उसको, लास्ट में जो हर्फ इल्लत आ जाए एंड में तो उसको हम कहते हैं नाकिस, उसको कहते हैं नाकिस। लेकिन अगर आप मुअतल फा, मुअतल ऐन, मुअतल लाम ऐसे याद रख लेते हैं तो भी इंशाल्लाह कोई मसला, कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब स्क्रीन शेयर करें, इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज हल करते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आई होगी तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर वो बात जो है क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और मुअतल से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मुअतल से जो वाव ड्रॉप होगा 3 अबवाब में, बाब ज़रबा, फ़तह और हसीब से, वो सिर्फ मुदारी मारूफ की गर्दान में ड्रॉप होगा, बाकी में ड्रॉप नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो पहली एक्सरसाइज है तमारीन, शेख कहते हैं कि हादिही अमसीलतु
अमथिलतुन लिलफ़िअल, ये मिसालें हैं फ़िअल के लिए। कौन से फ़िअल? मुअतल फ़ा की। यानी ये अब हमको शेख जो है हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं मुअतल फ़ा की, मुअतल फ़ा अलमिसालुल वावी, अलमिसालुल वावी की हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसमें से पहला लफ्ज़ है वजदा, पहला फ़ेल है वजदा, वजदा यजिदु, वजदा यजिदु, ये था यौजिदु, बाब दरब यदरिबु से यौजिदु था, तो चूंकि ये बाब दरब यदरिबु से है इसलिए यहाँ पे इसका वाव ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। और दरबा से जितने भी क्या कहते हैं मुअतल फ़ा के फ़ेल मुज़ारी मारूफ की गर्दन आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वाव ड्रॉप हो जाएगा, वाव ड्रॉप हो जाएगा। दरबा के जो है सारे बाब में वाव ड्रॉप होता है। वजदा यजिदु, यौजिदु से यजिदु, वसला यसिलु, वसला यसिलु पहुंचना, और एक माना उसका मिलाना भी होता है वसल के माना, लेकिन यहाँ जो है दोनों माना होते हैं, वो मौके माइल के एतबार से समझ सकते हैं। वजना यजीनु, ये था यौजिनु, यजीनु, वजना यजीनु, ये भी बाब ज़रब यदरिबु से वजन करना, तोलना। वअदा यईदु, वअदा यईदु, वादा करना, वअदा यईदु, वादा करना, ठीक है। ये था यौईदु, ये हो गया यईदु, बाब ज़रब यदरिबु से। अब ये जो एग्जाम्पल हमें दी 1 2 3 4, वजदा, वसला, वजना, वअदा, ये जो हैं ये चारों एक साथ बाब ज़रब यदरिबु की हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल आई वदअ, ये बाब फतह की है, वदअ यदअु, ये था यौदअु, ठीक है, वाव ड्रॉप हो गया तो हुआ यदअु। दूसरा है वहबा यहबु, ये भी फतह यफ्तहु से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहबु, वहबा यहबु अता करना, वदअ यदअु रखना, वदअ यदअु रखना। जो फा यानी बाब फतहा से जो फ़ेल मुअतल मुज़ारी मारूफ की जब गर्दान आएगी तो सारे जो है फ़ेल के अंदर वाव ड्रॉप नहीं होगा, कुछ फ़ेलों के अंदर वाव ड्रॉप होगा। ज़रबा के सारे के अंदर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन फतह यफ्तह के कुछ जो है अल्फाज में ड्रॉप होगा, कुछ फ़ेलों के अंदर ड्रॉप होगा, सारों के अंदर नहीं होगा। तो उसमें से शेख ने चंद अल्फाज दिए और नीचे भी दिए आपने, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। उसके बाद है वजब, वजब ये ज़रब यज़िबु से, वजब यजिबु, वाजिब करना, वाजिब करना, ठीक है, वाजिब होना, लाजिम होना। वक़फ़ यक़िफ़ु, खड़ा होना, ये भी ज़रब यज़िबु से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो है शेख ने मिसाल दी। अब आप सारी एग्जाम्पल पर गौर करें। हर्फ इल्लत वाव कहाँ है? फा कलिमा में। वअदा, वसला, वजना, वअदा, वसला, इसीलिए इसको कहते हैं अलमिसालुल वावी, या आप मुअतल फा कह लें। क्यों कि फा कलिमा में क्या हर्फ इल्लत मौजूद है। सारी एग्जाम्पल आप देखें सब में पहले क्या है? वाव है, तो ये मुअतल फा, यानी फा कलिमे के अंदर हर्फ इल्लत हो तो हम उसको कहते हैं मुअतलुल फा, या फिर हम कहते हैं अलमिसालुल वावी। जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, चाहे मुअतल फा कहें या मिसालुल वावी के, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपके सामने है। आपसे कहा जा रहा है कि तअम्मलिल मिसाला, मिसालों पर क्या करो? गौर करो। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है तुम मक्तुब मुदारिअल अफ़आलिल आतिया, फिर आप क्या करो? फिर आप जो है आने वाले अफ़आल के मुदारि लिखिए। तुम मक्तुब मुदारिअल अफ़आलिल आतियती, फिर आने वाले अफ़आल की आपको मुदारे लिखनी है, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है इंशाअल्लाह। पहला मैं बता देता हूँ आपको। वजदा, वजदा का मुदारे है यजिदु। शेख कह रहे हैं अस्लुहु यौजिदु, इसकी असल थी यौजिदु, ठीक है। हुदिफत मिनहुल वावु, इससे वाव को हदफ कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया यजीदु, ये हो गया यजीदु, ठीक है। तो यहाँ ये बाब ज़रब यज़रिबु से, तो फिर बाकी नीचे वाले जो हैं मैं जिनका नाम बोलूँगा वो इसको करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बाद के जो अफ़आल हैं वक़फ़ यक़िफ़ु, ठहरना,
ٹھیک ہے، کھڑا ہونا اس معنی میں آتا ہے. یہ تھا یوقفو، واو ڈراپ ہو گیا تو ہو گیا یقیفو. وزنا یزینو، تولنا وزن کرنا. یوزینو تھا، واو ڈراپ ہو گیا تو ہو گیا یزینو. وصل یصلو، پہنچنا. ٹھیک ہے، یہ یوصلو تھا. وجب یجب، واجب ہونا لازم ہونا. یوجب تھا یہ. وعد یعید، وعدہ کرنا. یہ یوعد تھا. ولج یلج، ولج یلج، داخل ہونا. ٹھیک ہے، تو ولج معناہ دخل، ولج کا معنی اس نے داخل کیا. ولج مطلب اس نے داخل کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو. ہاں، اور اس کے بعد ہے یہ جتنی ایگزامپل آپ یہاں تک دی یہ سب ضربہ تھی، ضربہ سے تھی، کیونکہ ضربہ کے اندر معتل کے اندر جب ہم مضارع معروف کی گردان کریں گے تو واو ڈراپ ہو جائے گا سب میں. اب دو ایگزامپل آپ کو دیے ہیں فتح یفتح سے، باب فتح یفتح سے. باب فتح یفتح سے سارے فعل میں واو ڈراپ نہیں ہوتا ہے، کچھ فعل کے اندر ڈراپ ہوتا ہے. تو ان میں سے کچھ کی ہمیں ایگزامپل دی گئی ہیں. ایک ہے وضع، وضع یضع، پھر آپ کہتے ہیں کہ وضع مضارعہ یضع، وضع کا مضارع یضع ہے اس لیے کہ یہ ذہب کی طرح ہے، جیسے ذہب یذهب با فتح یفتح سے، اسی طریقے سے اس کا جو ہے آ جائے گا یضع. اور اس کے بعد ہے وہب، وہب یہب، یہ تھا یوہب، یہ تھا یوہب، لیکن واو ڈراپ ہو گیا تو کیا ہو گیا یہب. پھر یہاں پہ بریکٹ میں آپ سے کہا کہ وہب مثل وضع، کہ وہب وضع کی طرح ہی ہے، جیسے ہم نے وضع کا بنایا ایسے ہی مضارع ہم اس کا بنائیں گے. اور وہب یہب مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، عطا کرنا. ہاں، تیسری ایکسرسائز میں جو ہمیں فعل امر بنانے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے تزینو، ٹھیک ہے، ایک دوسرا ہے تعیدو، ٹھیک ہے، تیسرا ہے تہبو، چوتھا ہے تضعو. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہم نے کہ فعل امر مضارع کے جو مخاطب کے صیغے ہیں ان سے بنتا ہے، جو حاضر کے صیغے ہیں ان سے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. تو ابھی ہم نے فعل امر کو فعل امر کے بارے میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہ مضارع کے مخاطب کے صیغوں سے بنے گا، نمبر 1. نمبر 2، جب ہم فعل امر بنائیں گے مضارع سے تو ہم کیا کریں گے، مضارع کے آخر کو ہم مجزوم کر دیں گے. مضارع کے آخر کو ہم کیا کریں گے، جزم دیں گے. آخر کے حرف پر ہم کیا کر دیں گے، جزم دیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے یہ ہے تزینو، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کام کرنا ہے، پہلے کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ نون کو جزم دینی ہے، ہمیں نون کو کیا دینی ہے، جزم، تو ہو جائے گا تزین، تزین. اور اس کے بعد جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس ہے، ابھی ہم نے نون کو جزم دے دی تزین. اور اس کے بعد دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع تا ہے، تا کو ہم ڈراپ کر دیں گے. جب تا کو حذف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا زین. ٹھیک ہے، اور ہم نے دوسری بات یہ پڑھی تھی جو شیخ نے بھی کہی ہے کہ جب ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد والے حرف پر اگر حرکت ہے تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پڑھا جا رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے آگے حمزۃ الوصل لگائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ جو ہے افعال ہم نے پڑھے تھے. اسی طریقے سے سیم تعیدو ہے، تعیدو میں ہم دال کو کیا کر دیں گے، دال کو کر دیں گے مجزوم. ٹھیک ہے، اس کے بعد علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا عید. ٹھیک ہے، ایسے تہبو ہے، تہبو سے ہم ایسے ہی کریں گے، با کو کر دیں گے مجزوم. ٹھیک ہے، اور علامت مضارع کر دیں گے ڈراپ تو ہو جائے گا حب. اسی طریقے سے تضعو ہے، عین کو کر دیں گے ہم مجزوم، ضاد کے اوپر رہے گا فتحہ، اور یہ علامت مضارع تا ہے اس کو ہم ڈراپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا ضع، تو رکھ. ٹھیک ہے، تو یہ فعل امر جو ہے الحمدللہ ہمارے سامنے تیار ہو گیا. اور اس کے بعد والی جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر شیخ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں پڑھنے کے لیے کہ اقرأ ما یلی، نیچے آنے والی چیزیں پڑھیے.
وہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وہ ایکسرسائز کے بعد جیسے تصویر وغیرہ وہ ضرورت پڑی تو آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اسکرین شیئر کریں. ہاں اقرأ ما یلی 4 نمبر کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو جو ہے پڑھنا ہے متى تصل الطائرة من باريس، پیرس سے فلائٹ کب پہنچے گی. تصل واحد مؤنث ہے، وصل یصل یہاں پہ فعل مضارع تصل واحد مؤنث غائب. تصل في الساعة 11:10 والنصف، 11:30 بجے پہنچے گی. ٹھیک ہے. یجب علینا ان نفهم القرآن الکریم ونعمل به، ہم پر واجب ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. قال للطبيب ضع هذا القرص على اللسان ثم ابلعه، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا اس ٹیبلٹس کو اپنی زبان پر رکھیے، زبان پر رکھو پھر اس کو نگل لو. بلع یبلع مطلب نگلنا. اور قرآن کے اندر بھی سورہ ہود کے اندر وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہے ستجدنی فی البیت بعد صلاة العشاء انشاءاللہ، تم عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مجھے گھر میں پاؤ گے. پھر اس کے بعد ہے قف ہونا یا سائق انا اريد ان انزل، ڈرائیور اے ڈرائیور آپ یہاں رک جائیے میں یہاں اترنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد ہے زن لی کلو گراما من السکر یا بقال، اے صاحب بقال میرے لیے 1 کلو شکر تول دیجیے. اور شیخ نے پھر بریکٹ میں کہا کہ وَيَجُوزُ زِنِّي کلو گراما من السکر، اور ہم اگر لی کے بجائے زن لی کے بجائے زنی کہتے ہیں تو بھی جائز ہے کہ میرے لیے تول لو. اس کے بعد ہے یا سلمى ضعی هذا الكتاب على مکتبی، اے سلمى اس کتاب کو میری ٹیبل پر رکھ دیجئے. ضعی مؤنث کے لیے پہلے ہم سلمى کے لیے. ٹھیک ہے. لماذا تقف هنا یا اخی اجلس، اے میرے بھائی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے. لا تقف في الطريق، راستے میں مت کھڑے ہوئیے. قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبأ، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ سبأ کے اندر فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها اور جو اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، وهو الرحیم الغفور وہ انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقال تعالی فی سورۃ الشورى، اور اللہ تعالی نے سورۃ الشورى کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اسے بچیاں. ویہب لمن یشاء الذکور اور جسے چاہتا ہے اسے بچے دیتا ہے. تو دونوں آیتوں میں ہمارے سامنے جو فعل ہے معتل، ولج سے یلجو اور وہب سے یہب. اس کے بعد والی تمرین جو ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ للاسم المصغر، اسم مصغر کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو اس میں تصغیر کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ پیار سے کسی کو بلانے کے لیے یا پھر جو ہے کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس مصغر اس میں تصغیر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے جو ہمارے پاس آئے تھے الفاظ ولید، ولید ولد صغیر چھوٹا بچہ، جبیل جبل صغیر چھوٹا پہاڑ. ٹھیک ہے. نہیر نہر صغیر ایک چھوٹی نہر. کلیب کلب صغیر چھوٹا کتا. اب اس کے بعد صغیر الاسماء الاتیۃ آنے والے اسماء کی تفصیل بنائیے. رجل رجیل ای رجل صغیر. قلم قلیم ای قلیم ای قلم صغیر. طفل طفیل ای طفل صغیر. نجم نجیم ای نجم صغیر. سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسنكمل بعد بقي التمارين بإذن الله بكرة. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.